Grabe si Icy. Punta na naman siya ng mall. Ayan. Yan po. 4 months old pa lang yan si Icy. Pero layas na yan. Nagbablog na yan ng aming Icy. No. Nagbablog na yan. Ayan na. Say hi. Hi. Hi, hi. Ayan po. Paki-subscribe naman po. Like and share. Ayan po si Icy. Subscribe mo po yung Pobreng Palaboy Vlog. Ayan. So, good morning. Good morning, guys. Bye-bye na. Say bye. Bye-bye.